मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। शहर बगदाद के मोहल्ला जलान में एक मोची रहता था। नाम था हारिस बिन वारिस। बहुत साबिर और शाकिर आदमी था, लेकिन उसकी बीवी सिदरा बहुत बेसब्री और नाशुक्री थी। हर वक्त अपने मियाँ को ताने देती रहती कि तुम निकम्मे हो, काहिल हो, इतने थोड़े पैसे कमाते हो कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये पेशा छोड़कर कोई और पेशा अपनाओ कि कुछ पैसे तो मिले। एक दिन सिदरा ने बहुत चीख चीख की तो हारिस बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा करो, नजूमी बन जाओ। सिदरा बोली, कल मैं बाजार गई तो वहां मुझे हातिम नजूमी की बीवी मिल गई। ईमान से क्या ठाठ थे उसके, मैं तो हैरान रह गई। आगे पीछे दो दो नौकर थे उसके। कपड़े ऐसे पहने थे कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। उसने एक दुकान से 5,000 का एक कालीन खरीदा। हमें तो 5 रुपए की दरी भी नसीब नहीं। देखो हारिस, मेरी मानो तो तुम भी नजूमी बन जाओ। अरे नेक बख्त, हारिस बोला, मुझे इल्मे नाजूम की अलिफ बे का भी पता नहीं, मैं नजूमी कैसे बन सकता हूँ? जब वो हातिम का बच्चा नजूमी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? सिदरा तनक कर बोली, बस मैंने कह दिया, कल से तुम मोची नहीं नजूमी होगे। हारिस ने बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जिद की पक्की थी, किसी तरह ना माने। आखिर मियाँ को बीवी के सामने हथियार डालने पड़े। दूसरे दिन सुबह हारिस ने चोगा पहना, कमर में पटका बांधा, सर पर इमामा रखा और बाजार जाकर एक बंद दुकान के थड़े पर बैठ गया। आइए साहिबान, आइए, गैब का हाल मालूम कीजिए। मैं आपके सितारों की चाल बदल कर आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता हूँ। आइए आइए, मत शर्माइए, मत घबराइए, बहुत पहुंचा हुआ नजूमी हूँ। आन की आन में उसके गिर्द लोगों का मजमा लग गया। उस मजमे में बगदाद का एक मशहूर जोहरी भी था। वो लोगों की भीड़ को चीरता फाड़ता हारिस के पास आया और बोला, या शेख, मैं एक जोहरी हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपना ताज पॉलिश करने के लिए दिया था। उसका एक हीरा गायब हो गया है। अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दश में है, उसे गर्दश से निकालने में 1 घंटा लगेगा। अब तुम जाओ, 1 घंटे बाद आना। कहने को तो उसने कह दिया, मगर दिल में घबरा रहा था कि हीरे के चोर का पता कैसे चलाऊंगा। मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे सिदरा, तूने अपने शोहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है? इत्तेफाक की बात, उस मजमे में जोहरी की बीवी भी मौजूद थी और इत्तेफाक की बात से उसका नाम भी सिदरा था। हारिस की ये बात सुनकर वो समझी कि नजूमी को मालूम हो गया है कि हीरा मैंने चुराया है। वो थर थर कांपती हुई आगे बढ़ी और हारिस के चोगे का दामन पकड़कर बोली, या शेख, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जोहरी की बीवी हूँ। मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया था, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती थी। अब समझ में नहीं आता कि उसे कैसे वापस करूं। हारिस ने कहा, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा उन्हें माफ कर देता है। अब तुम फौरन घर जाओ और हीरा चुपके से अपने खामद के चोगे की जेब में डाल दो। 1 घंटे बाद जोहरी वापस आया तो हारिस ने कहा, तुम्हारे सितारे की चाल कुछ बिगड़ी हुई थी, अब मैंने ठीक कर दी है। तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में है। जोहरी उल्टे कदमों घर गया और चोगे की जेब टटोली तो हीरा उसमें मौजूद था। वो खुशी से फूले ना समाया। उसने एक थैली में सोने की अशरफियां भरी और हारिस के पास आकर बोला, या शेख, आप तो सचमुच बहुत पहुंचे हुए नजूमी हैं। हीरा मेरे चोगे की जेब में पड़ा था, लीजिए, मेरी तरफ से यह हकीर नजराना कबूल कीजिए। उसने अशरफियों की थैली हारिस के हाथों में थमा दी। हारिस ने घर आकर थैली सिदरा को दी और बोला, ये लो अशरफियां, अब मुझसे ये काम मत करवाना, आज तो मैं बच गया, रोज रोज नहीं बचूंगा। सिदरा अशरफियां देखकर पागल हो गई। उसने हारिस की बात सुनी अनसुनी कर दी और अशरफियां गिनने लगी। दूसरे दिन नाश्ते के बाद हारिस दुकान पर जाने लगा तो सिदरा ने कहा, किधर चले? अब तुम हारिस मोची नहीं बल्कि बगदाद के मशहूर नजूमी हारिस बिन वारिस हो। बाजार जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेबें खाली कराओ। जबरदस्ती का ठेंगा सर पर, ताकतवर की बात मानना पड़ी। हारिस ने चोगा पहना, कमर में पटका बांधा, सर पर इमामा रखा और बाजार जाकर
ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی کچھ پوچھتا تو کوئی کچھ۔ حارث یوں ہی اٹکل پچھو جواب دے کر ان سے پیسے بٹور لیتا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی تھی۔ ایک صبح جب وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث شاہی محل میں پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا۔ وہ دل میں ڈرا کہ خدا خیر کرے، کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 3 فرشی سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، پرسوں رات ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق غائب ہو گئے ہیں۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے نجومی ہو، اگر تم نے چوروں کا پتہ چلا لیا تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حارث بولا، عالی جا، یہ کسی ایک چور کا کام نہیں، یہ 40 چوروں کا کام ہے۔ اس کا کھوج لگانے میں 40 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 40 دن دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے 40 دن میں ان چوروں کا سراغ نہ لگایا تو تمہاری کھال کھنچوا کر بس بھروا دیں گے۔ حارث گرتا پڑتا گھر آیا اور سدرا سے بولا، جلدی کرو اور بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل پڑو۔ کہاں چلے؟ سدرا نے پوچھا۔ تمہاری اماں کے گھر، حارث نے جواب دیا۔ میری اماں کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، سدرا بولی، مگر میں پوچھتی ہوں یہ ایکا ایکی بوریا بستر گول کرنے کی کیوں سوجی تمہیں؟ حارث نے کہا، چوروں نے بادشاہ کے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق چرا لیے ہیں۔ اس نے مجھے ان کا کھوج لگانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے 40 دن کی مہلت مانگی ہے۔ اگر 40 دنوں کے اندر چوروں کو نہ پکڑ سکا تو بادشاہ میری کھال کھنچوا کر بوسا بھروا دے گا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سدرا نے کہا۔ ڈرو مت، 40 دن بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چور پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مر جائے۔ حارث بولا، اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی تو پھر ہم 40ویں دن یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ عراق کے شہر بصرہ میں میری ایک خالہ رہتی ہے، وہ ہمیں پناہ دے دے گی، سدرا نے کہا۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ حارث نے کہا، نہ مجھے لکھنا آتا ہے اور نہ تمہیں۔ سدرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈال دیا کروں گی، اس طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی شاہی محل کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہمارا کھوج لگانے پر مقرر کیا ہے۔ یہ شخص نجوم کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہماری صحیح تعداد بتا دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ سردار بولا، ارے بیوقوف، چوروں کی تعداد تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ ظاہر ہے 40 صندوق تو 40 آدمی ہی اٹھائیں گے۔ بس اس نے بتا دیا کہ وہ 40 چوروں کا کام ہے، لیکن یہ نجومی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی شام وہ چور حارث کے گھر کے پاس پہنچا تو اسے کھڑکی میں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں ایک کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 میں سے ایک گیا۔ یہ سن کر چور کی سیٹی گم ہو گئی۔ بھاگا بھاگا اپنے اڈے پر گیا اور سردار سے بولا، سچ مچ وہ بہت پہنچا ہوا نجومی ہے۔ جو ہی میں نے اس کی کھڑکی میں کان لگائے تو اس نے کہا 40 میں سے ایک گیا۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ سردار ان کی ہمت بندھانے کے لیے زبردستی مسکرایا اور بولا، تم نے غلط سنا ہوگا، کل 2 آدمی جائیں گے اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں۔ دوسرے دن شام کو 2 چور چھپتے چھپاتے حارث کے گھر کے پاس پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت سدرا نے دوسری کنکری مرتبان میں ڈالی اور حارث زور سے بولا، اب 38 رہ گئے۔ دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سردار کو بتایا کہ نجومی واقعی غیب کا علم جانتا ہے۔ ہم اس کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم 2 ہیں۔ سردار نے غصے سے پیر پٹکے اور چلا کر بولا، تم دونوں ہی بدھو ہو، کل 3 آدمی جائیں اور کان کھول کر دھیان سے سنیں۔ تیسرے دن 3 چور گئے، چوتھے دن 4، 5ویں دن 5 اور 39ویں دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سدرا مرتبان میں ایک کنکری ڈالتی، حارث زور سے کنکریوں کی تعداد بتاتا
चोर समझते कि वो उनकी तादाद बता रहा है, वो डर कर भाग जाते। 40वें दिन शाम को सरदार अपने तमाम साथियों के साथ हारिस के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सिद्रा ने मर्तबान में आखिरी कंकरी डाली और हारिस जोर से बोला, 40 पूरे हो गए, सिद्रा रस्सियां लाओ। हारिस ने रस्सियां सामान बांधने के लिए मंगवाई थी। सिद्रा रस्सियां लाने के लिए उठना ही चाहती थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हारिस ने दरवाजा खोला तो इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। वो समझा कि बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए फौज भेजी है। कुछ कहना ही चाहता था कि चोरों का सरदार उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, शाही खजाने में चोरी हमने ही की थी। बादशाह को ना बताएं, वो हमारा जन बच्चा को लहू में पिलवा देंगे। हम आपका घर सोने चांदी से भर देंगे। हारिस गुस्से में बोला, बेईमानो, तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारे इस जुर्म का किसी को पता ना चलेगा। अरे हमसे तो दुनिया का कोई भेद छुपा नहीं है। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चोरी का सारा माल बादशाह को वापस कर दो। सरदार ने कहा, लेकिन हजूर, हम बादशाह के पास जाएंगे तो वो हमें कैद खाने में डाल देगा, बल्कि हो सकता है कि वो हमारे सर कलम करवा दे। हारिस बोला, तो तुम ऐसा करो, सूरज निकलने से पहले पहले तमाम संदूक बादशाह के महल की मशरकी दीवार के पास दफन करवा दो और वादा करो कि आइंदा कभी चोरी नहीं करोगे। मैं बादशाह को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हजूर ने जैसा कहा वैसा ही होगा, सरदार ने कहा और अपने साथियों को लेकर चला गया। दूसरे दिन सुबह बादशाह के सिपाही हारिस के घर आए और घोड़े पर बिठाकर शाही महल ले गए। बादशाह ने पूछा, हमें उम्मीद है कि तुमने चोरों का खोज लगा लिया होगा और हमारा खजाना मिल गया होगा। आपका ख्याल दुरुस्त है आलीजा, हारिस बोला, लेकिन हजूर फरमाए कि हजूर के नजदीक दोनों चीजों में से कौन सी चीज ज्यादा अहम है, खजाना या चोर? मैं इनमें से सिर्फ एक चीज हजूर के हवाले कर सकता हूँ। दोनों चीजें देने से सितारों ने मना कर दिया है। हमें खजाना चाहिए, चोरों से फिर कभी निमट लेंगे। बादशाह ने कहा, तो फिर हजूर मेरे साथ तशरीफ लाएं, हारिस बोला। बादशाह, वजीर और सिपाही हारिस के साथ चल पड़े। वो उन्हें शाही महल की मशरकी दीवार के पास ले गया और सिपाहियों से कहा कि जमीन खोदें। उन्होंने जमीन खोदी तो उसमें से 40 संदूक निकले। बादशाह खुश होकर बोला, हारिस, तुमने तो कमाल कर दिया, हम आज से तुम्हें शाही नजूमी मुकर्रर करते हैं। हारिस हाथ जोड़कर बोला, मेरे सितारों ने मुझसे कहा है कि तुम अब नजूमी का पेशा छोड़ दो और मोची बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बादशाह ने हारिस को गौर से देखा और बोला, वैसे तो तुम शक्ल से मोची लगते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाही मोची मुकर्रर करते हैं। हम शाही खानदान के जूते बनवाया करेंगे।